बंधुगण आज आम से भूल एवं अभ्यास गुड़िक विषय कथा हेबा जहाँ जदि आपण भितर अच्छी तेबे विश्वास करंतु आपण सब बेले गरीब होई ही रहिबे। एई भूल गुड़िक आपण को केबे भी धनी हेबाकु देबो नाही। तेबे एई वीडियो को ध्यानर सह शेष पर्यंत देखंतु। एहार गोटिए भी पॉइंट मिस करंतु नाही, कारण आपणकर एई भूल गुड़िक आपण को धनी हेबारु अटकाउछि एवं दारिद्र्य आड़कू ठेली देउछि। जदि आपण भाबुचंती जे धनी हेबार केवल गोटिए रास्ता अछि, दिन राति रक्त झाल बुहाई कठिन परिश्रम करिबा, तेबे विश्वास करंतु आपण सेही सत्य विषय एबे भी अज्ञ अछंती जहा चुपचाप आपणक पॉकेट खाली करूछि। आपण निजे अनेक थर देखिथिबे जे लोक माने दिन राति परिश्रम करंती, सकाळु राति जाय दौड़ा दौड़ी करंती, किंतु मास शेष रे सेमानक पॉकेट खाली रहि जाय। प्रश्न उठुछि एमिति काहेकि हुए? प्रकृत रे धनी हेबा केवल अधिक रोजगार करिबारु आसे नाही। पैसा रोजगार करिबा एहार एक अंश मात्र, किंतु असल फरक आपणक चिंताधारा एवं अभ्यास द्वारा पड़ी थाए। जदि आपणक चिंताधारा सीमित अटे, जदि आपणक अभ्यास आपणक भूल दिगरे नहीं जाउछि, तेबे चाहे आपण लक्ष लक्ष टंका रोजगार करंत, सेही टंका केबे भी आपणक पाख्ୟରେ तिष्टि पारिबो नाही। एही सत्य को आचार्य चाणक्य बहुत पूर्व बुझाइथिले जे अनुशासन एवं सठिक अभ्यास मनीष को उच्चता को नहीं जाए, जेबे कि भूल अभ्यास ताकू बर्बाद आड़ को ठेली दिए। सफल लोक माने एही पार्थक्य को बहुत आगरू बुझी जाती एवं साधारण मनीषक ठारू संपूर्ण अलग रास्ता बाछंती। आज मु आपणक सह शेयर करने को जाउछि 8टी एमिति विपदजनक भूल जहा आपणक प्रतिदिन न जानी न सुनी करूछंती। एही खराब अभ्यास धीरे धीरे आपणक उन्नति को रोकी थाए एवं आपणक दारिद्र्यर दल दल भितर को टाणी निए। सबुठारु भयंकर कथा हैला जे एही अभ्यासर शिकार हेबार अनुभव मध्य आपणक हुए नाही। आपण भाबंती जे सब ठीक चलीछि, किंतु वास्तव रे एही छोट छोट भूल आपणक पॉकेट एवं आपणक स्वप्न को चुपचाप गिरी देउछि। जदि आपण एही अभ्यास गुडी को समय थाउ थाउ न छाडंती, तेबे चाहे आपणक रोजगार जेते भी अधिक हेउना काहेकि टंका केबे भी आपणक पाखरे रहिबो नाही। एवं जदि आपण एही वीडियो को मझिरे छाडी दियंती, तेबे संभव जे आपणक जीवन रे आज पर भी किछि बदलिबो नाही। किंतु जदि आपण सतरे धनी हेबाकू चाहुचंती, निज स्वप्नर जीवन बंचिबाकू चाहुचंती एवं एलन मस्क, वारेन बफे बा चाणक्यक भली निजर चिंताधारा और अभ्यास बदलाइबाकू चाहुचंती, तेबे एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे आसंत आरंभ करिबा एवं जानिबा सेही अभ्यास गुड़िक कौन जहा आपणकू धनी हेबारु रोकी रखिछि। पॉइंट नंबर 1, टंका को केवल खर्च करिबार जिनिस बोली भाबिबा। प्रायतः जेमिति कौनसी मनीष पाखक टंका आसीबा आरंभ हुए, ता भितर एक अजब प्रकारर स्वाधीनता अनुभव हुए। लागे जेमिति दुनियार सब किछि जिनिस से किनी जाई परिबो। नुआ स्मार्टफोन, ब्रांडेड कपड़ा, दामी जोता किंबा प्रति सप्ताह रे पार्टी एवं रेस्टोरेंट रो खाद्य। चिंताधारा एमिति हो जाए जे एबे तो रोजगार करूछि, टिके बहुत खर्च करिबा तो दरकार एवं एठु ही आरंभ हुए सेही विपदजनक खेल जहा धीरे धीरे मनीष को गरीबी आड़ को ठेली दिए। प्रति मासरे दरमा आसीबा मात्रे किछि नुआ किनिबार जे व्यस्तता थाए ताहा वास्तव रे एक मिछ सुख अटे। लोक माने बुझी पारंती नाही जे टंका केवल रोजगार करिबार जिनिस नुहे, बरम असल खेल हेउछि ताकू संभाळिबा, संचय करिबा एवं सठिक जगार रे निवेश करिबा। जेतेबेले जाय आपण एहा न शिखिबे, सेतेबेले जाय आपण लक्ष लक्ष रोजगार कले मध्य पॉकेट खाली ही रहिबो। एही कारणरू चाणक्य नीति कुहे धनर संग्रह सेतिके आवश्यक जेतिकी ताहार सठिक उपयोग। जे व्यक्ति आय ठारू अधिक व्यय करे तार भविष्यत अंधारकारमय होइथाय। उदाहरण स्वरूप एलन मस्क कथा भाबंतु। जेतेबेले से टेस्ला एवं स्पेस एक्स आरंभ कले, सेतेबेले तांको पाखरे अमाप संपत्ति नथिला, किंतु से केबे भी टंका को केवल खर्च करिवार साधन भाबी नथिले। से प्रतिटी रोजगार को निज विजन रे लगाइथिले, अदरकारी खर्च उपरे नियंत्रण रखिले। सत एहा जे आपण केते टंका रोजगार करूछंती ताहा सेते गुरुत्वपूर्ण नुहे, जेते गुरुत्वपूर्ण एहा अटे जे आपण सेही टंका को केते समय जाय निज पाखरे रखि पारुछंती। जेउ टंका आपणक पाखरे तिष्ठे नाही ताहा केबे भी आपणक जीवन बदलाई पारिबो नाही। तेणु जदि आपण धनी हेबाकू चाहुचंती, तेबे एही प्रथम बदअभ्यास को आज ही छाड़ी दियंतु। पॉइंट नंबर 2, शिखिबा बंद करिदेबा एक नीरव विनाश
ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ନୀରବ କିନ୍ତୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଭୁଲ କିଛି ଅଛି ତେବେ ତାହା ହେଲା ଶିଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। କାରଣ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଏବେ ସବୁ କିଛି ଜଣାଅଛି, ଆପଣ ଆଉ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ନିଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ତାଲା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଲୁହାକୁ ଯଦି ସମୟ ସମୟରେ ସଫା ନ କରାଯାଏ ତେବେ ସେଥିରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ସମୟ ସହ କମଜୋର ହୋଇଯାଏ। ଦୁନିଆ ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳୁଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ବିଜନେସ୍, ମାର୍କେଟ ସବୁକିଛି ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତେବେ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବ। ୱାରେନ୍ ବଫେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର 80% ସମୟ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଶିଖିବାରେ ବିତାନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟା ଧନଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, କାରଣ ଧନର ରକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷା କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମୟ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତେବେ ତାହା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଟିକିଏ ନିଜ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତଳେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଆଘାତ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଶିଖିଗଲେ। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଜି ଆମକୁ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ବୟସ ବଢ଼େ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଶିଖୁଥିବା ପିଲାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିବାକୁ ଲାଗେ। ଆମେ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗୁ ଏବଂ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମ ଉନ୍ନତିର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିଖିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମୟର କାମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଟେ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଶିଖନ୍ତୁ, ଚାହେ ତାହା ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ହେଉ, ଏକ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଏକ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଶିଖିବା ବନ୍ଦ କଲେ ସେହିଦିନ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରଗତିର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ନିଜେ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଶିଖିବା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ନିଜ ସମୟର ବର୍ବାଦୀ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ। ଟଙ୍କା ପୁଣି ଥରେ ରୋଜଗାର କରାଯାଇପାରିବ, ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ପୁଣି ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥରେ ଗଲେ ଆଉ କେବେ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଚାହେଁ ଆପଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ସମୟକୁ କେବେ ବି କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏହା ଯେ ମଣିଷ ସେହି ଜିନିଷକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ବାଦ କରେ, ତାହା ହେଉଛି ନିଜର ସମୟ। ସକାଳୁ ଆଖି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାମ ମୋବାଇଲ ଧରିବା ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ରିଲ୍ସ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଚାଟିଂରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ କେବଳ ଫୋନ୍ ଚଳାଇଲେ ନାହିଁ ବରଂ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଛକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ୱାରେନ୍ ବଫେ କୁହନ୍ତି ଧନୀ ଲୋକ ସମୟରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ କେବଳ ଟଙ୍କାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ସମୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରେ ସେ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ କେବେ ବି ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ନିଜ ଉପରେ ଲଗାଇବେ, କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳି ପାରିବ ଆପଣ ଭାବି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4, ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା। ଯଦି ଆପଣ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଖରାପ ସଙ୍ଗତରେ ସମୟ ବିତାଇବା। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି କ୍ଷୀର ନିଜର ଧଳା ରଙ୍ଗ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ବନାଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ଷୀରରେ ଟିକେ ବି ବିଷ ମିଶିଯାଏ ତେବେ ପୁରା କ୍ଷୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତାର ସଙ୍ଗତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଦୁନିଆରେ ଏକ ନିୟମ ଅଛି, ଆପଣ ସେହି 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ହାରାହାରି ଅଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି 5 ଜଣ ଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ, ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଲୋକମାନେ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବେ, ଅଳସୁଆ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଖସିଯିବେ। ତେଣୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ବୋଝ ହେବେ ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5, ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା। ଏହି ଭୁଲ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିରେ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ ଧନୀ ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯାଏ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ଦୁନିଆକୁ ଦରକାର, ତେବେ ଉତ୍ତର ମିଳେ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବିନି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ପଇସା ଦେବନି ଯେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଦୁନିଆକୁ ଦରକାର ଦକ୍ଷ ବା ହୁନର ଥିବା ଲୋକ। ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଏକ ବିନିମୟ
जहाँ आपको स्किल एवं योग्यता बदल मिलता है। नारायण मूर्ति इन्फोसिस छिड़ा कले कारण तांको पाखरे ज्ञान थिला। से प्रथमे निजकु सक्षम बनाइले तापर टंका निजे तांको पछरे आसिला। चाणक्य मध्य कहिथिले जे धन सेई लोक पाखकु जाए जे योग्य अटे। तेनु टंका पछरे दौड़िबा बंद करंतु एवं निज स्किल्स उपरे ध्यान दियंतु। जे दिन आपण निज काम रे मास्टर होई जिवे से दिन टंका आपणक पछरे दौड़िबो। पॉइंट नंबर 6 देखै हेबा पछरे दौड़िबा एवं निज वास्तवता को भूली जिबा। आजिर युवक माने एही जाल रे बेसी फसुचंती। देखै हेबार अभ्यास धीरे धीरे आम वास्तवता को खाई जाए। लोक माने भाबंती दामी फोन दामी गाड़ी नथिले समाज सेमानकु छोट भाबिबो। एही चिंताधारा मनीष को भितरु कमजोर करि दिए। भाबंतु जदि जनकर दरमा 15,000 टंका किंतु से 40,000 टंकार लाइफस्टाइल देखाइबाकु चेष्टा करे तेबे परिणाम कौन हेबो? करजर बोझ एवं मानसिक चिंता। प्रकृत धनी लोक देखै हेबाटारु बहुत दूर रे रुहंती। से माने जानती जे असल सम्मान देखै हेबारे नहीं बरम निजर चरित्र एवं स्थिरता रे अछि। तेनु देखै हेबार दौड़ को छाड़ी दियंतु। नकली चमक अपेक्षा निजर असली शक्ति को चिन्हंतु। पॉइंट नंबर 7 सबु जिनिस रे डेरी करिबा एवं सुजोग हाथ छड़ा करिबा। एही अभ्यास सबुठारु विपज्जनक कारण यह बिना शब्द करी आपणक जीवन चोराई निए। आपण हुए तो कहिथिबे शिखी जीवी हेले एबे टाइम नहीं, बिजनेस आरंभ करिवि हेले टिके टंका हे जाऊ, काली ठारु पक्का करिवि। एही काली आपणक जीवनर सबुठारु बड़ धोखा अटे कारण सत है जे सेई दिन केबे भी आसे नहीं। चाणक्य कहिथिले सबुठारु बड़ धन किछि नहीं एवं आलस्य ठारु बड़ शत्रु केही नहीं। जेउ लोक माने समय को धरि नियंती सुजोग आसीबा मात्रे पदक्षेप नियंती से माने ही आगो को बढ़ंती। जी आज परिश्रम करे से ही काली इतिहास रचे। पॉइंट नंबर 8 आर्थिक दायित्वरु दूरे जीवा एवं करज जाल रे फसिबा। आज काली करज बा लोन नेबा बहुत सहज हो जाइछि किंतु आमे बिना भाबी चिंती करज नै जाऊ। आरंभ रे एहा बहुत सहज लागे किंतु धीरे धीरे एही करज आमर स्वाधीनता छड़ाई निए। मासर दरमा आसीबा मात्रे एक बड़ अंश EMI रे चली जाए। चाणक्य नीति कुहे ऋण एवं रोग समय थाउ थाउ शेष कर देवा उचित नचेत यह जीवन को नष्ट कर दिए। जे मनीष करजरे बंचुछि से केबे भी प्रकृत स्वाधीनतार स्वाद पाई पारिबो नहीं। जदि आपण सतरे धनी हेबाकु चाहुचंती तेबे नुआ करज नेबारु बंचंतु एवं पुराना करज को शीघ्र सुझिबाकु चेष्टा करंतु। बंधुगण जदि आपनको एही कथा गुड़िक बुझा पड़िछि एवं लागुछि जे एही अभ्यास गुड़िक सतरे आपनको जीवन बदलाई पारिबो तेबे आजी एवं एबे ठारु ही एहाकु आपणांतु। जदि आपण एही परि चाणक्य नीति एवं मोटिवेशनल वीडियो आगो को देखिबाकु चाहुचंती तेबे एही चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। वीडियो भलो लागिथिले लाइक करंतु एवं कमेंट रे जणांतु जे आपण केउ खराब अभ्यास को सबुठारु प्रथमे छाडिबाकु जाउचंती। आपणकर गोटे लाइक आमको आहुरी भलो कंटेंट बनेबाकु शक्ति देइथाय। धन्यवाद।